Hello, what's up mga ka-viewers? So, nag-request atong gikuhaan og video atong gi-aerial ning Uyang Gorin Road kaning diri sa may Tigato nga dalan nga gi-construct pa ang bahin sa padulong sa magtuod. Karon ato ipakita sa inyo mga ka-viewers kaning alignment aning Uyang Gorin Road dinhi sa may Tigato no nga side. So ang kanang sa unahan mao nang dito sa may Mandog Road kanang crossing dia mao na ang naay gasoline station dia nga Flying B kaniadto dayon karon si Uwil na siya. So mao ni ang Uyang Gorin Road padulong sa may magtuod no construction nga project. So mao ni diri ang Purok Ono Sitio Uyang Gorin. Mao ni no ato ipakita sa inyo mga ka-viewers kay naay nag-request kani nga dalan ang tulay dinhi human na gid ang tulay ani taod-taod na human kay pag adto nato diri klaro man kayo nga dugay-dugay na gid siya na human pod ni nga tulay. 2 lanes lang ni siya nga tulay ang naa dinhi. So mao ning sentro diri no sa Purok Ono Sitio Uyang Gorin. Now, mao ni diri ilahang lugar no. Shout out sa mga taga dinhi, taga Tigato. So na makita nato dinhi ang kaning tulay sa Tigato Davao River no. Humana ni siya nga tulay. Atong ipakita lang sa inyo mga ka-viewers ang alignment ani nga project no dinhi dapita nga wala pa human no. Kay sige pag-construct ning bukid dire ning tabok kaning palusot sa may magtuod ibabaw no ning dalan nga gikan sa magtuod padulong sa barangay Waan. So mao ni siya nga alignment ay kaniadto diri pa sa right side ang agianan. So karon diri gi-cut down nila ning bukid diri na kanang sa ubos mo na diya ang lusot no ang dalan gid niya, pero ang ginabuldos pa diri ang sa ibabaw no. So ato lang pakita sa inyo na makita ng dalan kanang sa right side nang giagian sa motor no kana gikan na siya Waan, barangay Waan dayon pa sulod na dito sa may magtuod Tugbok Road. So na diri kaning naay backhoe diri dump truck ni sa ibabaw ni siya pero kanang sa kilid diya ang dalan ng Uyang Gorin Road. So makita nato diya sa unahan ang naay quarry diya padulong na dito pod sa kuan may Monte Ridge no tungod. So kaniyo ding sa ubos ato ipakita diri mo ning dalan kanang sa right side gikan na sa barangay Waan dayon kanang palip side mao na dito ang padulong sa magtuod Tugbok Road no. So ato lang kita sa inyo mga ka-viewers kay naay nag-request nga ipasubay mao atong gi-drone shot para maklaro kay di gyud makasulod ang motor no. Dito ra kutob sa may tulay may Davao River. Karon di ato na lang pong gidritso ni ato ang camera padulong dito sa ibabaw kaning dito sa may magtuod Tugbok Road no kanang diya kilid sa may Monte Ridge. Ato lang gidiretso atong kamera kay para makita po nato ning naay quarry diri kaniyo. So ayan ato lang pabalikon atong kamera although dili man gini siya mao ang alignment dinhi dapita ato lang gilahos atong kamera no na kana karon makita na diang Monte Ridge nga bahay no kana ang daghang mga dagkong balay og kana mao na ni ang magtuod Tugbok Road na padulong dito sa ibabaw mao ning magtuod no sa unahan ana mao na pud na diha ang kuan na diha ang ilalom na ang twin tunnel no diha dapita. Karon ato lang ipakita diri mao ni ang view diri sa may magtuod Tugbok Road dinhi dapit sa may Monte Ridge nga bahin no. So kaning paubos ani nga dalan kanang tumbok ani dito ni sa may Maa flyover
construction no. So na nindot ka diri kay ah 4 lanes na ni nga dalan diri no, kani magtuod Tugbok Road. So mo na kanang direksyon natong kamera palit mo nang padulong dito sa may Maa crossing dito sa may St. Francis na simbahan. So diha ang lusot pud ato nga gikan sa Uyanggorin diha sa unahan kanang naay warehouse diha o kanang paliko gamay. So atong ibalikan diha dapita magagito nga dalan padulong sa Barangay Waan kana ikan sa magtuod Tugbok Road. So ato lang gidiretso ni no diri nga ato lang gilaos diri sa kuan atong kamera. So dili ni siya mao ang alignment din dapita, ato lang ipakita sa inyo mga ka-viewers kanay pod nga view din dapita sa street sa Uyanggorin magtuod Uyanggorin Road no diya sa may Tigato. Okay, kana ato lang pabalik atong kamera na para makita ninyo mga ka-viewers no kani nga view din dapita sa may Uyanggorin Road kani nga bahin. So makita katong naay sa ibabaw na gikan na siya dit naay truck diha o naay tanker gikan na siya dito sa may magtuod Tugbok Road no. So paadto na siya sa Barangay Waan ning palip side kana nga dalan. So na mao ning padiretso sa tong kamera mao ni ang Uyanggorin Road nga gi-construct pa no lapos dito sa may Tigato. So kana kanang pasakad diha mao nang padulong dito sa may magtuod Tugbok Road no kanto. So kana naay dakong truck mapadulong na sa Barangay Waan na siya. Dayon kaniya street sa tong kamera alignment ni sa Uyanggorin Road na construction no. Wala pa mahuman sige pag bulldoze murag taod-taod pa gini. Mahuman no. So ayan na klaro na nato ani alignment aning Uyanggorin Road no gikan sa Tigato nga side dool dito sa may Jollibee katong naay kurbada dito nga kuno kanang dalan dito siya ang entry. So mo ni diri i-cut down pa nila ni nga bukid diri kay para ma-street ang alignment ani nga Uyanggorin Road kay sa daan nga kuanan ni dalan gyud dito paliko pa ni ang agi nila ani kay naay bukid pa man ni diri dapita karon makita diri mao na ni ang Uyanggorin Road simentado na ni diri dapita sa ubos. Dayon padulong na dito sa may tulay. So mao na tulay sa Davao River na simentado diri pero pag abot ka sa unahan putol na pod. Dayon ang sa tumoy sa tulay wala pa pod ma simento. So ilaha pa nang pahabogon diya para malibil diya sa tulay. So ang tulay okay na. Goods na kayo ang tulay, 2 lanes na tulay diya sa Davao River mao ni diri sa ang tulay sa Tigato. Davao River man ni nga tulay. So diri ta nagpwesto ato lang jadtuan kay ato yung aerial para makita gino ang kinatibuk ani nga Uyanggorin Road. So ayan mga ka-viewers ka nag-request diri no. So mo ni nakita na nato ang alignment ani. Wala pa mahuman si pag-construct padulong dito sa may magtuod Tugbok Road ang lusot ani no. Kanang dalan pod nga padulong sa Barangay Waan. Okay. Kana lang diri atong update mga ka-viewers. Thank you so much. See you next update naman. God bless.